अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं बासित अली और आप देख रहे हैं अमलियात की दुनिया। आज आपकी खिदमत में शीशे की हाजरात, आईना की हाजरात, ये वो हाजरात है जिसके लिए दुनिया तरसती है। मेरा भी दिल पहले नहीं कर रहा था। तकरीबन 2 साल हमारे चैनल को हो चुके हैं। यकीन माने मेरा दिल नहीं कर रहा था, लेकिन आज मैं आपकी खिदमत में ये हाजराती अमल पेश करने लगा हूँ, क्योंकि जहाँ इतना कुछ तिलिस्मात बनाए, तावीज़ात, नकूश, अमाल आप तक पहुँचाए, वहाँ पे इसकी भी कोई हैसियत नहीं है कि ये अमल आप तक ना पहुँचे। चूँकि मेरा मकसद भी यही है कि आप तक जो कुछ मेरे पास है, जो कुछ उस्ताज़ा कराम से पहुँचा, किताबों में पढ़ा, जो कुछ अपने मुशाहिदे में है, वो आपकी खिदमत में पेश किया जाए। चूँकि आजकल किताबों, सोशल मीडिया वगैरह का काफ़ी रवाज चल चुका है, तो इसलिए आज ये अमल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अमल का कोई पॉइंट, कोई नुक्ता भी नहीं छुपाऊंगा। मनोआन जिस तरह मिला इसी तरह आपके सामने हाजिर है। सबसे पहले एक कदर छोटा आईना लें। आईने के ऊपर सीधे वाली साइड पे जिसमें अपनी सूरत नज़र आती है, उस साइड पे सफ़ेद रंग से अल्लाह लिखवा लें। मुकम्मल तौर पे जो हरूफ हों वो सामने मौजूद हो। जिस तरह मैंने नक्श में लिखा है, आपने ऊपर जीम नहीं डालनी, अल्लाह इस तरह लिखना है। हा का ऊपर लाम के साथ हमने जो उनका मिलाप कर देना है। नक्श जो ये आपके सामने पेश है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसको हम बैक साइड पे लिखेंगे जो रंगीन होती है। उस शीशे की जो भी रंगीन साइड हो, कोई मसला नहीं है, सफ़ेद है, ब्लैक है, काली, पीली, नीली, जो मर्ज़ी है, कोई मसला उसमें नहीं है। आप उसमें सफ़ेद से किसी भी रोशनाई से पक्के कच्चे रंग के साथ आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा आईना तैयार हो गया। मैं आपको इसकी तरतीब समझाता हूँ। अल्लाह तो आपने बिल्कुल उसी तरह तरतीब से लिखना है, ना ही वो उसकी कोई अमलियाती शराइत हैं, ना ही दीगर कुछ है। तो मुझे काफ़ी मुश्किल भी हो रही है वीडियो बनाने में। तो फ्रंट साइड पे हमने अल्लाह लिख लिया, बैक साइड पे हम ये नक्श बनाएंगे। सबसे पहले हमने ये स्टार बनाना है, उसके बाद हमने ऊपर लिखना है 786 बिस्मिल्लाह के अदाद लिखेंगे। उसके बाद नीचे दरमियान वाले खाने में अल्लाह लिखेंगे। उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखेंगे, फिर अली लिखेंगे। उसके बाद हमने ऊपर वाले खाने में फिर अलिफ लिखनी है, फिर हम लिखेंगे हा, फिर लिखेंगे हम सीन, फिर हम आदाद लिखेंगे 6 6 4, और फिर हम आदाद लिखेंगे 1 1 9 और 5, और आखिर में हम लिखेंगे 2 9 0 0। इस तरह हमने बैक साइड पे नक्श बनाना है। फ्रंट साइड पे अल्लाह खूबसूरत करके लिखना है। अब इसकी तफसील समझिए। तरीक़ाकार इसका ये है कि इसमें आपको बताता चलूँ, कोई परहेज़ नहीं है, कोई दीगर शराइत नहीं है। सिर्फ़ हमने बाकायदगी से रोज़ाना नागा इसमें नहीं करना, बस एक वक्त मुकर्रर करके इशा के बाद हमने ये अमल करना है। किसी भी रोशनाई वाली जगह पे अलहदा कमरे में हमने आईना लटका लेना है, बिल्कुल आंखों के सामने कि हम दो जानू बैठें और आईना हमारी आंखों के सामने हो। इतना फासला रखें, 2 बलिश्त का फासला रखें कि आईना बिल्कुल सामने हो और अल्लाह आपको बखूबी नज़र आ सके। पलकें कम से कम झपकें और दिल में अल्लाह अल्लाह, मुंह बंद होगा और आंखें खुली होंगी। अल्लाह के ऊपर जो लफ्ज़ अल्लाह मैंने लिखा था उसके ऊपर हमारा मुकम्मल तौर पे फोकस होगा। ये मश्क आप जितनी देर करना चाहें कर सकते हैं, इसमें कोई वक्त मुअय्यन मुकर्रर नहीं है। ज़्यादातर शुरू में आपको बहुत ही कोफ्त होगी, आपका जो दिल है वो
زور زور سے دھڑکے گا، آپ کا جی نہیں چاہے گا، آپ کا اٹھنے کا دل کرے گا، آپ نے وہیں پہ برجمان ہو کے بیٹھا رہنا ہے، ضد کے ساتھ سارا فوکس اسی پہ ہو کہ میں نے کم سے کم پلکیں جھپنی ہے، دل میں اللہ 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 مکمل طور پہ اس کو پڑھنا ہے، اللہ نہیں صرف اللہ اللہ، اس طرح دل میں ہی اس کو ورد کرنا ہے۔ شروع میں 1 منٹ، پھر 2 منٹ، پھر 3 منٹ، پھر 4 منٹ، اور ایک وقت آئے گا آپ اس میں کھو جائیں گے، آپ کا باہری دنیا سے رابطہ منقطع ہو جائے گا، آپ ظاہری طور پہ وہیں ہوں گے لیکن باطنی طور پہ آپ کہیں کے کہیں چلے جائیں گے، اس کی تفصیل میں نہیں بتا سکتا۔ تو اس کو دیکھتے دیکھتے آپ کی جو دنیا ہے وہ بدل جائے گی، آپ کے جذبات جو ہیں وہ بدل جائیں گے، آپ کا جو رہن سہن ہے اس کا طریقہ بدل جائے گا، آپ کی جو عادات ہیں وہ بدل جائیں گی، آئینے میں آپ کو وہ کچھ نظر آئے گا جو آپ تمنا بھی نہیں کر سکتے، بالکل جی آپ اس کی تمنا بھی نہیں کر سکتے، وہ کچھ نظر آئے گا، وہ کچھ آپ کو ملے گا جس کی آپ تمنا بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ راز آج میں نے آپ تک پہنچایا، اس کے بعد جو مزید تفصیل ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ باوضو بیٹھنا ہے، خوشبو لگا کے بیٹھنا ہے، کمرہ معطر ہو، آئینے کو کوئی ناپاک شخص، کوئی ناپاک عورت، حائضہ عورت، اس کے بعد خود بھی بے وضو بھی ہاتھ نہیں لگانا، اس کو باوضو لکھنا ہے، جب بھی چھوئیں وضو کر کے چھوئیں، پاک صاف کپڑے ہوں، عمل کے کپڑے علیحدہ اس میں ضرورت نہیں ہے۔ تو بڑا ہی زبردست عمل آج آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، تو امید ہے آپ کو پسند آئے گا، اگر آیا ہے میں نے دل کھول کے آپ کے سامنے عمل کی تفصیل بیان کر دی ہے، اگر کوئی سوال ہے اس کے بارے میں تو ضرور کومنٹ کریں، میں انشاءاللہ تعالی تفصیل کے ساتھ اس کی جو آپ کو سمجھ نہیں آئی اس کی سمجھانے کی کوشش کروں گا، کوئی نقطہ سمجھ نہیں آیا تو وہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو آپ کو امید ہے عمل پسند آئے گا، اور یقیناً مجھے یقین ہے کہ آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ اگر آپ نے اس عمل کو بھی نہ کیا نا تو مجھے یقین جانے نہایت ہی افسوس ہوگا کہ میری محنت جو ہے وہ ضائع ہو گئی، آپ نے لازمی اس عمل کو کرنا ہے، اس کا معمول بنائیں، انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا۔ تو گزارش ہے اس طرح کے ہم آگے حکمت، نسخہ جات، عملیات، تعویذات، طلسمات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ بہت شکریہ۔